Morning sir, karon ako i-discuss ang the 7 common ship and the counteract. So before na magsugod ato sa explain ang pito ka buok o mga parts sa barko or mga counteract. So karon atong unang i-discuss kay ang hugging. So what is hugging? So ang hugging sir is usa ka kahimtang sa barko nga kanang ang tunga sa parte sa barko kay musaka, so murag mo taas sa pataas ay mo saka sa pataas ang tunga, samtang ang unahan ug ang likod sir kay murag mulugsong paubos, so murag mag letter U siya nga pataas ay pabali. So mao na ang hugging sir sa nasabtan. So what is sagging? Para sa unang sabtan sir, sagging kay sa barko nga ang tunga sa parte sa barko kay mulugsong paubos, tapos samtang ang unahan which is bow or sa likod stern, sa tawag sa stern o bow, musaka pataas. So murag normal nga ay murag letter U gyapon sa sir, which is normal nga letter U, so inga na maporma sa barko. So which is possible nganong may tabo ang saging. So may tabo ang saging sir tungod sa mas bugat ang karga sa tunga sa barko ug mas kusog ang suporta sa tubig, which is buoyant force, sa atong gitawag ang buoyant force. So mas makusog ang suporta sa tubig sa unahan ug sa likod. So that's why maong usay ang mga hinungdan mga hitabo na sir. Torsional stress. So ang torsional stress sir sa akong pagsabot kay sa torsional stress sa barko mao ang stress sa kusog nga mopekto sa lawas sa barko. So sayang kuan deck, so matwist o maliko sa taas sa linya sa lawas, which is pwede siya mo mahitabo nga sa tubig sa mga balod sa tubig, mga dili pantay ug parehas nga pagbutang sa mga kargo sa vessel. So mao na sir. So usa sa pud sa hinungdan inga na kung ang balod maigo sa barko nga dili diretso sa atubangan o likod, mo na murag mag-apekto sa bow ug stern, which is sa likod ug atubangan. So what is shear forces? So shear forces sir is murag kanang force sa kanang sa barko, which is internal nga pwersa nga naglihok sa parallel cross section sa hull sa barko. So mura ni og kusog nga mo sakay og slide sa usa ka balhin sa barko, which is palayo pika sa bahin. So ang pagsabot ani sir, kung ang barko mosakay sa balod murag motagbo, ang pwersa sa lawas sa barko mosulay nga mag-slide sa bahin sa hull, so lain-lain ang direksyon. So usa pud ni sa hinungdan among mahitabo nga kung lain-lain og taas sa balod, kanang ang atong barko ang stern ug bow pwede siya maapektuhan. So what is panting? So ang panting kay ang paglihok or pag-uyog sa sulod o gawas sa plating sa unahan, or which is bow or stern gihapon sa barko tungod sa kusog sa pressure sa balod. So anong mahitabo man ni sir? So ang barko moagi sa kusog nga balod, so mao to ang pressure sa tubig ug sa unahan mag-usab-usab, musaka og mo kunhod kani. So mura bitaw ang kilid sa barko sa unahan murag kanang
naginhawa. So mosulod og magawas gamay tungod sa kusog sa tubig. So mao nang panting sir, which is mura siya kanang kuan paglihok or paguyog. So what is pounding? So ang pounding sir kay sa usa ka barko kay ang kusog og kabugat sa pag-igo sa kanang balod sa barko. So sa ilam sa barko nga murag ga kuan sa tubig. So ang pagsabot ani sir, murag ang barko kanang naigo sa balod ug makahatag kusog sa pwersa sa hull. So mura siya makatabang sir. So ang unsa man yan sa paghitabo sir, so mahitabo kini sir ang barko moagi sa kusog nga balod o sa high seas. So ang barko mosaka og molugsong sa balod, which is kanang pamotion siya pitching motion. So ayan na. So what is rocking? So ang rocking sir sa usa ka barko kay sa akong pagsabot mura siya pagliko o pag kanang baliko sa barko sa pikas direksyon. So nga murag parehas siya sa pagkuan pagdula og rectangular box nga gipaliko-liko. So ang pagsabot sir, murag ang barko gipinabaliko sa likod ay sa kilid, din ang bow stern dili parehas og posisyon ug ang lawas murag nag-slow diri sa straight. So nganong mahitabo maning rocking sir? So ang balod o kusog sa tubig moigo sa barko sa lahi nga direksyon. So ang kargo o karga dili evenly distributed. So naay sideways nga kanang followings nga nag-apekto sa hull. So mao nang rocking sir sa akong pagsabot.